hada man kiri nara igata nyame kenna ka handar janga da gollu ko fulana yana ko fulana anna sire ore mu nya iwa nabi sire ora ko are alayhi salatu wassalam anaga tiga ni gira kudo jamanga me nyino ko anta la nyana dinan che haraman chugari kebe ga dalbi ti kandi ara nabi darwa ko iwa nabi chugo ara nabi daro afare ti danyi gande ti ga inta lugo mabane mutadi mangana sire ti Allah bana gan kaw anna sire nanti ke Muhammadu ni Allah baranya penya Allah tanji gandi nanti sereri abita sikit akwa ayem bala mun coba bunni ikay mebe gar hada man kaya arabu no keri dalle kenya dalle bu hore hore ara sere sere shahadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad rasulullah pareni kebe gara kya bito shoda bari amen jangin ta obata bona habe ma ay men jangin gara munnan ta tubina lo farendi nan ida bita shonge la kam yama on tuki bu khade anji go ata mani di Muhammad pas ka tin dari ga denni kana agmat ari anna lisiga ya wati ni go ati te kemo ko anya ta wati dambo anjere intantu antintu anjere heting ammen jange hetang ammen jange heting nan diga ko ndam patil lem kuro men jaga ko nan kontinante le Muhammad dah mun jaga ya sa anna daga nan dinyal landi nan dan la ganji tupai yo so ni ngakane ga tini tu kenni ay dinan di wadde la ganji tupa mo kahirmu iganar illahi mun jaga irini an dalli siganga ina la ganji tupa njo la ganji ke wure ngara Allah ko ande be kilenga nyame bok atam makke da bari faring annan daga la ganji tupa jo din nan gambo angara sene se obe ko anta andi ke ba nyimmen da nyimmen ta be ni biri bari mo ko badan bayi na ke aboni ko kam hangana qur'anya ke bo ko bakiya kahiru hidiya karatuma nalla lem e wala nyina wala baba sedun tak kumme ho on tamma kaduna de Allah dangi Allah me gadda to mon kam mandar kana dia gare abara abu يوم القيامة أكن يانا إنه كان لي قرين يقول لي أوتي الناس جهنم غرق ينقطع جهنم ينقطع ينقطع أكبر لما كي غرق كي غرق kinga tini igenu sering juga jido mede manjange ige gaji sunnah bil tauhid islam awni akenna rakatta baraga bulundini agana ke angara kemiri ta ando ho hay bere dome arno bere tauhid sunnah kama ho ga kon tunga angor kallenga na gaji kenjanga na dunya ngar jannan kandiani ankile na dirang konne ke suraga bane surga do ganya important iga bulundindani anki lenga wari kamma Allah warahmati ala antum muttali'un anga mulana pala sigari jahannam nan to uta ono ina jahannam kan ciri bana bagan dia karena lima sing jahannam kan nyaga ngaga yang dapat di jahannam kan sendo katudan nalla nan to angar jannan ka ke dan nyaga ke wanga tahunna telembai aduna anga hobe gana bagan lima sing asa ini ata andira ta sene meda abada kanna gilya nan jahada awan diga mem muka wajah bidan ke kota wari de sere monan ne misi asam ko yen chaba mun gadri sere be anga bara faren nan ga sababu sere anyi me wori an chabu den na kunya kungra ho ho don yang ke hada ke iga bara ho yang kabara ya qiyama huwa ma me jele gini ay meni du jele bira be ga dunya ka hada laqad adallani fulana di chankindi ani dhikr kawanne ke to ngane ke be qur'ana Muhammad dagari haqiqa ida farinda kidenda da bangal oro tono be ko goida ko na bangal na fatam panci fulana ya sababu nin canki da ningir da kam kana saytan Allah adali saybane anya hada mare medara walla na jede kesu ke saytan hada mare jeda dum jinna sede suda mun nandi nan karma nangir mi to mun kamba khadib bi zalimu jama keni rawallen na sirenga ko dabanci daga kacin an garan jamba shaytan na har mare men jambana nan jambanyi mai analin umma sai dan gilli kharange bote ya
kenya na setan ko ni ngana ko be ni har ya setan ko qatu ko do setan tampono ay mera ti sa asika bakara setan ki ngama modi killu ngama kana serenya ngana gan ke ni sa kagani gana sa setan ni qaidan ngani ki daga da na ay miskin sing ngani kede lahi be ga mer setan na ay mena ko ka pay nembre golle ke daji setan na ko nyam setan na sering ngali me ana hasan dan tersunan nanggaranti nan cikirte nangajanna anande mahakala langa benga haram kon non do apa bare mu ani hi gabe cinyanda setan ko me anta gini setan ko me nganari ngana di mani jogi palere benne nyaga na digam sahay nyaga na digam kenya digam no setan nya digam agang ngalaji wa kana syaitan setan nya lil insani adamara min khazula jambana nya namura nakacce Allah kacce nyaru ragada nyaru ci ti halal no haram nga nyamare do kabande setan na da nagaran jamba bakka na kacce jamba bakka ti haramare mel liberté égalité di gare nya haramare mel liberté dina sigi do mo mu'min anga tunani kasonya anna kasonya yero do no haramu dem bay ko kabande wajibi bay farla bay Allah nda liberté ken am ko hetanyi antanyi mekitte setan ke anga dinan nan ko anyi mekitte nya ja ay kaer mo nyum kolla kiana nasaru nyum kolla al gudey kolla ina kiya sinkini na dema sirebe ganta kedi kunni torbi sinunya kunni digida terunya na haramam pudusi ni fanka mara il faut y mareti dina marenga ya hunna kumbusi ko karu ko kompondi imba bagu iga yala na liberté imba ko do magandi dina kiya gaja droit de femme kabila droit de femme ko ya hunna ti droit nyani ke Allah gara droit be ko ya garenga na nya garal la kubeno ko droit de femme tan nyimbe magandi annam patem bagandi sere ho hetanga haram papa kana ho ko aga mat da ko ra ko pelen fakka annan bunyi jahannam ni kalle kana nyana annan bunyi ni jahannam ten ko ngata Allah subhanahu wa taala ay sayene qiyaman gari min mukunu bi rukani sere be gara dire mo ko be yere to ko fi anga ni misku mo ko be yawmal qiyamah atawa gellay humbe no ma daga do farenga iwani bisini kem ko de iga do garanta men jamu do garanta kapalle mo be ko nadi yere iga tumbo non dinida ni rakatida ni galle kinya garenga musu sakya ni diga ko kesuni setan jaman setan na seren jaman na kacira rasul ya rabbi innahum tabaju hajal quran pare ke ga ke ngene Muhammad ibn Abdullah yatin kama kuncoro fude ida ke qur'an raga Allah garam kutu ngare mahjura yani makruha tarakul qur'an tarakul awamir al qur'an wa nawahi qur'an gi li katta ho qur'an gi kabana ho qur'an gi nyamari ho hoy barinde nabi nyi adi kamang ri kuncoro ida qur'an raga Allah garam kutu ngani rakkel kay namulla na bugi tarawna indamulla na kutu rakkenga indamulla golle di sife nguru qur'an asya kam ini rakkel kutu makai barai wakadzalika jalna likulli nabiyyin awamilan Allah ti kundunya no nabi o nyamon di khonne ya nabi nyime sudangani gel golli bu nyangano kunna nabi nyime khonno nya nabi nyime kilu batano khonno nya no badai nabi nyime suga do khonne nya gel golli bu nyangano fa bi rabbika hadiya wa nasira awase tang kamanga kandanda nai yali Allah kan kanda Allah kan angkan amba ne do de benga me amba ne do jamane ngame ko minen ngame kande Allah kan sabati ngam pakale nan tondo men ai idan tanjang gini idan tanggini nandi nangkam dawang kasono de idawan ci de idawan karni karam ko bure kendan nabi nyum ci dara ko rasul dan am ke nganan kita fo ko kandi na idan tabro Allah wase kandan dan Allah kada sirbe kandan kenya ni sirbe kandan Allah wase de mandane andan to mu be angara dinan to mu be wori malaide de be ki sunya on kontrol communication nyam kontrol ma ko Allah hidande mandana ngacho ko daga ke ngaba in tansurullah yansur angwalla de mana su Allah wande angalla de mana anga dina ke de mana maka har sika Allah nan de mandanya aywa wasa ang kulle ngandan Allah to munya kamalla nan de mana baane ke de mande heti nan dan miliar runya kita de nan tinanya na tunga ji monya ini arawanya ni nar Allah ga imme nan chukki sokki nan jana ande mande
Allah kada maksudnya nggak ada dan baca. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Sedang kahir nonji yalla safurana ganya kakak Makkah baibane yakni manisa buni laula manida agama katanya na Qur'ana na litabane ta wari ikungana hobe kunda indira ga digu jambaybe indira ga masala hobe kona ke shu to daga tirne fare diga na iri na yaye nyammat nan isa mana hobe annabi ndi tirndi ga na barana ko gori na daga tanan ko na tigare ga kala kero ayen narna ina Qur'ana ga litabane ta manna ga mari tabane akka human take tanu be ke hijibe kame ga soro ko tamino na ka asuna kini annabi ata ko mi sai kuma na balabe da bari ga jambu be do bari ke do kare na iti mani sabuda Qur'ana ga yang kakka matabane sukka human tenna litabane amma gari ayat surat masalah kita ذلك لنثبت به فؤادك. Allah ti kurdunya ni oda yang kandang tambah kurdua linuthabbita bihi fuadak udo nan sondo ben cabaten detai wari angana ide kurase ne ko ayat dari ana yang kama anande man condo men sabati warattalina oda kurara karam nindang ila karam unda ke begane tartil janni qira'atan tajwidiyah warattil qur'ana tartila warattalinahu tartila Allah tidak karam unda annabi akenya kama annabi ga Allah subhanahu wa ta'ala tiana karam kenya kama warattil qur'ana tartila Allah da yang kandim ko be kitabu ko no haysa khumbe o ga yini khara isa handem pa yalla da qur'ana yang kan fare kama mo kitab kutubu tajwid na kenya qur'ana ganya karangi mo be men hadratin nabawiyyati gelli annabi nyimme ngabrene ay mega ni qur'ana ko no be sahaba no idara ga kundunya ida khara kundunya ida saf sahaba nya no qur'ana sa benu ga mu annabi aga karanga iya ndas ahayin na kundunya yo ko ku tabda wa qur'ana bono ni de ona do qur'ana ko tan pambelle kilo huruf segi harfi suni ko mawad harfi suni makharijiyya yani tartil ilmu tajwid qaranan kata qur'ana ko tagi wari arabin kanne nyani Allah digame nyana do siran digame na fitin tamar anda digame bagi mo konnita harfi mo ko dia mo konnita digame ke buri yille anyana digame yang kahina garenya sekali kenya nanda dulu Allah subhanahu wa ta'ala ti oda qur'ana haramun di Muhammad oda haramun daga kundunya kumba kada kebe ko kenta nyana aranga tampille kede sino cikino gondi fonne ay nari ayan jatunari kide be ganari gana pala be dabari gana nambara be yetu ona bahawi nyamkan dia haramun andangani tora yang kadi kundana fonne litanga e woda haramun daga karangen ko mari kai kundunya kira akan tindak kote su haraf surat tindak nah ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق indari nangati makam to kasi masali tali ido tali sundarna ido tirinde sundarna ido kesi sundarna illa ji'na gantung gari nangati tongonga wa ahsana tafsira ada hajre impo sire hobe gam poso hajre kaya da wa yas'aluna indage mo hobe koronda ga tirinde ke igana yini Allah na ayenya ada hajre ko nawo dairi tanu go indari intari tirinde ko anati gari kana mulani tirinde ke awreni kenya ni jal qarne ni qisa ikum majato la inyaagi li tonu benu ato hito ida gamma gami qisa mu benu gadangi jal qarne ni kada kunna ya la kabak do kadi ngari agadi dabari tarihin tuwaru kitab khasafwan al huliyah ide kada ko kesolo kagari kesolo nakati makkam ko ngal same ide gali huliyah lu tege gali huliyah lu tege ide gi sakat ide ko punya karam kana tawratan agana linjil kana farike annabi jimil le gareke makam kon ke sere o kuti garantanya kado la samoga na ko huda kanne mo kada kesio ko to nakati kilo ube gadi tuwa ko kesio o mudi posa yaraga ta kesu no beru jabini ko bisana ya ko no aya kesio ru dai
kadaga kana tirni yonkin namen yonkin jabati namen parce que ida kemuru indano aba kun qisano ni agana tirni go yo gora dunaya kenyi go ni ko ya ba ko ni ko ya ya daga kedar mare lemon yo ko saw uchilade igi barengel le pak haydo asar kesho no ko ni taw me annabi alayhi salatu wassalam agati kadaga kumbane nara kajja ke bagi bamu wa insha Allah bayu da wucinya bayu ma kala di jabata adi su jabata ti bane Quran surat al-kahf Allah subhanahu wa ta'ala ni kenya to la Quran ni tanna ido sirindinde bendara ido talibe ganari ido kesho be ganari ido kentarni abada illa ji'inaka bil haqq ari tinde ke gabageni umma ona kon balli Allah sarti wa yas'alunaka anil qarnayn ikumma nya to gonto ke kunya to kisa nyedi dai goyo gondangi ya kisa ni kaida ko kaida mare bisa buka beno wa iti goyo iti yagare anyame kamane di sere sana dal qarnayn warnan tirni dal qarnayn tinga dubare ko na Allah subhanahu wa ta'ala ti digaran tindo ona hasari sere ko na ona wure sere li to Quran ngai sorobe no ko kawno mai qiyamam ko ta ko ngane menyeni ti kulli ni menyen beranga ala wujuhihim igat kene khini iya katunya kam kata jahannam wari tanu ngaterne mo ambe Allah be garan gar di tanu kam ko na nabi tin seren seren ni ya ko ate Allah be garan den nan tanu kam kenya nan den nan ya ko jahannam lemmu igana ikata jahannam no gonjo iya ko kwanta ko ni ya ko mu kiyanan no nugite ana no khimante na di amma barata ko ni nyanga Allah nambara sujudin Allah haqiqatan anna sujudi tun kanyi ko Allah na ta ko ni nyanga anya ko kwanta ni daga naga dene andar dan ni kanya tar maka kenni nallo janna bayang ka padan Allah ti serebe no ko ngani ke ulaika sharru makana kunya dingiram bure ni kana wa adal sabila iyan jangkinda kille ngi ta daga tunani ibreya ida to kille no kuti ma daga dai jahannama ha ito kanu kan ko dunya de ita daga dalu lira wala qajatina musa kitab Allah subhanahu wa ta'ala ko kitab ikan nabi Allah Musa ikan itu oda imme gida ko ranya kainai kengani nabi Allah Haruna nanya de madar iblis ya ada qulna ijhaba ila oti agasro filli kadaga katta soronga soroku benu ga garandi nditi ke Allah ay no kene firawuna ne adi jama kadro ga sira fore do tu kanyigo magadu kinya Allah siranga Allah dan nabi Musa kai na gida kai tanya gande aga filli ndaga kadaga katta soroku benu igadin ke Allah ayan tu garandi oh tawretan dagari igna garandi mas angra daywane garandi andala kitab ya pati garandi angra nabi nyimbane garandi nabi tu garandi Allah bagi sallallahu alaihi hati Nabi Allah Musa di gidaga kai katta ko ni Firaun di jama odi halaki tamarnahum tadmiran damri ni nawuja nambugo do lew Allah gadi ko palagi kundunya kombe ngani sikki akara arabat den takati Firaun ni soro palagi kundunya bari garo bahar ko judu killu tammi do fillo annabi Allah Musa kada pangin kata ga boga killu tammi do fillo di kungaro iga kare Firaun di jamanga ya yo ihama ngari duna di kenye kelli ko ya imbane ngotini ti bosagane doro ma sere laga munya qal Allah ti kinda sagam mo bumbu imaga ngari sere ma bubu yo kema bubu sara mare me gure ma bimbi yo kema bimbi daba ma asu to jimura nam palakina ma Firaun ay ba Allah tunan kin patem bagan sallallahu al-yawma nunajjika bi badanika litakuna linnas ayatan tungkanyi go gorondo hesa ta goro biranto be ga dunadi ampalle ananya ngi dak kawan ko kabako birawna kebe ga nyi Allah aya hure pai kebe do tandu me ujuna ko gitte ga bago biranto ko jinno ko di hari hure aya hure mo tin pai cinjini Allah subhanahu wa ta'ala oni mulonni damarna umu oni halaki
tadimira halaki ndebe yimba tega tawar nanti hari ini pai sakaya yukon tumpai ai yang mangari Firaun di sana وقام نوح لما كذبوا ati annabi lahi nuhu soro be gadi tay fare mo hana birabe aga soro ku gada faru jugara nuhu ani farahan igara nuhu gara ne bani da fare jugara فأغناهم odi khatto indi jinga وجعلناهم للناس odi nyasa da di kabako nabi lahi nuhu hakati haramare men ni wujun kon junen ci ne nyabira wujune do haramare men ga nyabira angana ga adi gam ko qisanga ikum pakatinu annabi lay no haqqatinu serebe nuga kamo shiki sine kamo hilli sine masala lebele ko ko ma ga nay yaga sunja tu tira sina bana lemne aga tre masino hilli lemne problem he tar du no ar no ga tay hakko diga kenne angane kine kamo hilli sine kamo shiki sine ya gare ngane kine kamo hilli tangarage kamo shiki sine kembe ago kama sine dalli ya gara ma kare kina ya kuma kamu nak hati sini anak kota kota. Nah, makam bane ngore kina kamu nak hati kamu kerja sini ani. Kita kina nanya, ibu orang nyen tu nampak. Anari kamu tuni kamu nyari sini beragam macam. Haram mereka menyebut kina berana mujina do halle. Allah Subhanahu Wa Taala ji, An-Nabi lainu agas orang nuh kaikat. Bila mereka dah farid juga ada. Odi tu di jingkar. Odi ibaratnya surga ayat. Odi ibaratnya surga kamu ini kawan usiman ni. Hari yang Nabi Jibril farid Allah. Sahabat kira-kira ko suratul Asr ibarat. Atalla ganda suratul Asr bana yang kan ditahan Quran suratul Asr. Ogana ulit. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atoke surah ulit gantu. Harabane na Quran ko tenga mari. Awas. Yo Allah Subhanahu wa taala hari Nuh khibarin bani. Aru Firaun khibarin bani. Kuni kumero kada wucilati nyafani. Nabi Allah Nuh kamo kabitang karage sina katawa bani. Ni suruh kata Allah ibadi. Ujune sina tangkarage sina tadi. Firaun khisa nu angana daga yibonu kama tara kamu na ati sina biade nya tunga nyiga umau. Ara ke kamanja ati sina tunga nyiga umbani. Banna umpai tunga nyiga umpai darajam pai magarin ko inya kamani gangkam khafu garage mo ko Allah rabbu fil ragati Firaun ragati tinya no sorol lagati Allah tidak punya kabako ibadu wala hakala kita وأعتدنا للظالمين عذابا alima ko tabun din sirat ko jumdar da yang katai amaman وآل وثمود adi gang ko annabi lay isra وأصحاب الرس ado sudi gang ko kenni annabi lay isa isra wa ashabar rasi ni kita yamani taanu nyam ko ha yamani ni nyane adi gang ko yamani ni nabi lay bugari yamani nabi lay salih hari yamani ashabur rasi khani yamani gede anyino tungkanyi ko khorongi maka banna khoronga bengi maka kan nabi nyimu ngari digaran Allah Subhanahu wa taala usuk kibaren ko nakana Quran وقرونا بين ذلك كثير ado zaman gonung gabe kudo mena ka aya ko nan tilu ta ko to nyana me zaman sekili gabe nyanda ngina ka ke gabe ni وكلا ضربنا له على aywa Allah tibane suka dina talinya katina di ho ho illagi yang katana annabi nyimmelliya na kitabun kinya ini giri urol kiye na misale gabe en katiya soro ko dangi gambara diga kafira diga yana diga rage ko diga halaki ko miskini tambindo be giya do qima gamanya diga Allah kallake uti ila garunga shiro ko ikane kaga shiro atora talinya gabe katika وكلا تقدرنا تقديرا atbani subhanahu halaki ya gambara ucebe Allah ga ko kenna kaga madu ga halaki ne kemu cega kine odi sibana be su halaki de beno do halaki ko tabar o do yune halaki ko tabar ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مدرسة adi sehenyil lan dikata makam ko wana hakale kala ati wo iri balqad ataw iri itren gundi iwaya sibundi alal qaryati debe kebe umturati kamengo tay matarasawi kama taqdura yani annabi la ilutu sura wari quraishiyuna Allah ga di surat quraish
إيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف سينة يواجه تاهي نباني إنا وايشي قصكم من رغا وايشي سامي ناباني إنداري قدر يوكيبين kada gaga ado marsandise be garina gaga qasuku to be no hondi ke ko kana daga yabane ka taba sine su washi iwi banna ko kita kiyadi iho idare kiyano kai daga nte iwabbakati annabi laylutu aga kai kata jamane kebe asro ko nyindo ko be sadum angana ki sanyi mo ko sabi idaga nte ngabakkati isirin te ngabakkati قيسا كيتو ينتني غامنا نانتي النبي نيم قبل قرينيا ني تاون يري النبي نيم ميغا خي كاتيا كيغنا النبي لا يدوت سرو كومبارا يالا غولي جو قدنادي الله يميت تاغو سما وكيلنا إيكا يغو نان تشودو يالا جو حرمر مما جو إيكاني جينا ما وكيلاي حرمر مما وكيلاي غوندو ما وكيلاي نبا جابا ما وكيلاي نبا جيغا يسما وكيلاي نبا يبو يلينا نبا yana masa hakum Allah ke jam hari sere tagi ho bane ba kule ni sama hagelli kungara nya figure asa harabar mundanya jikna mundanya dabar munganya na buntu ho farusi hari gona so hari chi gona so si ho ma wakile na ya harabar mi nyanda ho nunda jo ba nabi lay mutu ba kai kati Allah di halaki mo oni i halaki mo ondo sen so halaki mo ba ni de ke mu ma mutu mana kiyan na mutu dan daga na boti di hakka be seregan na sa sa ne to dangi sino mani me wujule shi ne ni serena kan nangu mu gari sa sa pala shi ke bone na tera amati de aji ke hakke parce que de ke kam boti i kungara benche iti kamona ati me de gara kenche gara hobe kita aji ko ken ni kungara hakka ke arawani ni alla nanya banyo operati kenche hobe kana daga kama nyame ratele ta ko dum ngo wes ga ke jel tam par wari ko ngani ni kenchen di hollo ndanda tuse hoy kuma ka atuse guremi ne kala ira dalla to hajja alla di kenchen di hon rabbe ni no koy anaga ta hoy kenga koy ni nanda kinya bu bai ikuna kamana khatime anya kenga lakian da kenni nyel su gorwa dindaga ga kan kan ni subbi men kam iyang ka halle ni yen kam may makarabe Allah ille ko cin kam men tani alma to kanya nan tan Allah ganati kam matiqe anta ille mato halaki yen kam matiqe na kemba ne ille mato alquran ji atina wa anzalna minas samai ma wala jinya wala jinya khagana to dak kam belli to quran kenni halaki yen kam matara sawi kam matiqe bre igara liya dan nan kambrandangi Allah di halaki ati makam ko idaga ndo waya si adiri to keni killu goren kannani iwa khisa ke to game wakto kamane hari ke ba ne wasila kan wala qad atau i kulli trenden di daga ndiri de benna de bebe kam mata qumre gara afalam yaqulu yarawna yali kummani ga wallati hakkalanga namiri qaide ay kunya suroi la yarjuna nushura inda wulli nyagi digamera ro makam ko nya ibada bello gona kenya quran mara mabba ya makam ko Allah da digamen nyari ta nabi makko yobo kam matte qibure ngara serebe kita kini ya ga kam ngaba sina swanna mu ko kam be nyire tan fulara dare boro ko tan soro man me kara itiya be on ko tangara ga sere kara kam sere kara tampil ne sere kara halaki ko ta wanna rajul dari kafara masyhur dari ke seranjate halaki ke digira hulan ni nyen challe ke kabenjate halaki ke mujuri jande halaki ken ta halaki no ko dona illa dikata surobana no nyen sabti al mu'tabaru ken ni umumul lafz alla gana digame ke ho garano ho gani ken pasu odo duna ga gilli sebenna kata ka aga doppe sababu ngana ko do serebe bi muhimman tan ko ken ke sa ken ya na ko kana wara ko haklen da bay men kam angana yiro ni killu menu ni luti ganka wanda urai kunjoro ga halaki di jikku do sobbu be lu anna barakuna ikki siddo ga kiti hera lu be lu an kadi da bay Allah subhanahu wa ta'ala dura kamata ko keti kummanya ga kengal i haklen ma bari balikanu la ayana
nusyura ay nanto karahal wagil hiji kita kenya masaka وإجاره ndangari إن يتخذونك إلا هزوا intan ke muhammadu daga ho itu dolin to hoga he هذا الذي بعث الله رسوله ko kiyani Allah kada ai fare Allah na ku yang kada qur'ani to ya nabi nyimma to mo ni garama na ga ngiri sebe ru kana re ko ta be ho ben bora me sa to ga kara ko be endi ona do hin ci Allah ya dina kiyaw kananti kentar ro kendi iwin be ko do inin to mo non ni ina so mere ngi ko be to be nim bono ni kawan jam daga anyam ko ra ko ngana be ko ra ko bakka anjira ko ngana be sira ko bakka anyira ura ko ngana be yira ura ko bakka andu tanga ngana be du tanga e bakka inda fare ngari kam bakka iga da wori iga soinai iga be be ke iga ne ki tu karabe iga soini iga jikku lo nai iga de agati kahare ke dikya Allah ke aga ya nabi indara mo ko dinai ila komi jenun suwarai bakran coro sere belu gari ni nan ciang ngata nalli nan diri ni dan diri no hoy be ko ndenga yesu nyaga nabi nyimbe nabi alaihi salatu wassalam ati wa idza ra'auka indan ngari muhammad in yattakhidhu Allah kana hoy illa huwa ganto tuli taun nam tuli taun tangan Allah ka nan ciang igatini mena ahadha alladhi hokiyani sireke ba'atha Allah rasulahu Allah kada ghaibare Allah gani ga hare ngai katoi ani makkatu sere gorenya gaina al-madinah maqara ani quratu bil masud ya khairi bai kake miskin yatim noni de hobe ahaba fadi ahaba karagelle ani mano agena kini sere sui kenna kara inda kini sere sui kenna kara ina soi nabi nyimme kenya na Allah nabi nyimme gidu ngabuttu kebeda sokkongol sene nabi nyimme beda nugo mongo sene nabi nyimme beda itu garina nabi seda on kina nabi nyimme kinya lo gora ko do ke dina ngel dal na ke ina so ko tiba ina anja ina jusa ina da bolon ko pak angka ya gare kata dina kam apa dah إن كان لا يدلنا عن آلهتنا astin to hola mana no sampun ding bangkong bati goruma bagi kita na sampai kam o kam maga munyi ko bati kam mai to ko habang kilu do kisman kilu waran nabi fasihunya agar nabi ga manna terikana adi ga mello nanga to kam mago do ko ani so fosan kinni ada no ko fa bang kille kam ko mon ko ni balle ya ko do ko to anan cige ya itu jakiri tikaya taski bara idira kello kin bane di na yangang katan tengen dai sirabe no rato ni tai nai kam no toro ni yangang kata itu gam maga hige nyam ko anyo girin no kilu kamade la yudilluna anyo sampun ni no bati bonunga o gam maga muni Allah ti wajibi warna fillah ina yarawna birabe ga yang apa ya koncang kita kilenga yang itu anda warni ke dua ra'aita man ittakhadha ilahahu annin kibari sirabe ga di yung kilu munya ragi kamanga ho gure bayde nanti kebe ga lingal keda dakki nya kebe ga magge ni jari to munya ga ninga dinda dia indang ke panjo anta gille ke kamatanga da para nga dinda antanya nga dinna nyana ara mun denya ga dinna nyana angke faida nyu kije ko be gal linga nyu Allah subhanahu wa ta'ala ti ngibari sirebe ga di yung kindu munya raga yibati ko kebe gal linga ke nyu inda ta angalla nyana kundum be takun alaihi wa ade annabi anya nyana ke kama bisa angana anga se ke ka urondo ke tanga to mun wada ta paskari yung ke ga mat nyo ho ga mag ma yung kinga antaw ayong kinga dinga ho ya galinga na hara Allah ga rakam anu annabi Allah to kun kandana tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun Allah subhanahu wa ta'ala ti Muhammadu ya dan ken da shimma amu tahsab banna jikiya ba ti fo ga benga mugini ya ba ni ho ga benga hakale ne ama ngadi ga men ko daga me da jiga da mu wa mu ke hedi manganga ge ide ti fare da kitan ken da shimma ho ga bena ho ai sirabe ga da tongu kuna ubanda allum ko danya aw ya akhiluna manna shimma ni ho ga kilu nya kilu dia bene kilu ganni Allah diga men ko ko ni sirabe da annabi ya ga hadan ban jinanda akal ga sirabe anna ken ko na fa na ban haris daga amana mai ikumanya ho ga diga ko forumu me Allah ti ai iya jam ko ta killenga na foto fomu me angana sihada
angana to mu kodara manga di harbare ni gambe kebe kodara awam ko ba atro ngamman kan ngene nagana angana khare inde ko de ka kenna nya ina daga tenga ina daga tangke ga kai ne kebe siran di gambe kebe kodara ke maka tanda makana kenya ko anya na tenga dapat namani ko anda ki hatam banji kurang ngaya gara da maka maman ka atro ngkan ne ke anje fene penya nagati awako serem misalenga aga sonkono hoy kebe ganta hohomuku illa nida illa du'a wa nida anga nakhirindi anga qawu anga sabe dawan to man kan daga kampai ke tengre men jebe kono ke hakim ba jebe kono hada mara mun ba fa nan jege dawan ta kahirin kana kono atro man diga mun kadiga mun ha la barande ni kono atro man diga mun ne kadigamu ko hakkale degan kawana digamu ko tunan rawena miri na digamu ko katumai ni do to mundo gare ka hakkale nyana hakkale sire nyana ko agana hakkale ngana golli na Allah sabu dawre nan to munya sondo jire ngade ada sondo men daw na deside fatam fatai tuna golle tay kamanen ti kusoro intamu gini kenda de inta digamu mo kenda hakkale ti kenda ragalla digamu golli nan ki ngada digamu golli nyam ikuntan ni no fomu me nyambara bal fomu me ngi tagay Allah gadi warake be ida agadi kabaw ho be ida donc iya baso hada maram me adall min al an'am iya chaw chaw ta sinno farendo daba mbo iya jakin tay parce que daba no ngi kam iya chaw ko da to killenga alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla atam mangari kartan kamangati ila rabbika ya anni ila ba'du ayat rabbika an kaman kam kun da hinga be karanta su walla kala na yogon ko ya gai tiketa mangari kata Allah kai ni nyogoni mo be maddal lilla agada sira hu na baba ille ngana kare sira an jira hu bai an kan jira hu bai itten jira hu bai ho ho sira hu bai ya bai aga mo konde aga jogono bu cinne aga futini ille ngana kare an jira hu ki ngana bu an jira hu bai ki kanna ni mametu ko madme agari ni magan lam kinci ga ngare ki ne sira unda ngai to yo ya ni sapas da ngani taw na sira baganga ana yele me ki bakkandi ki ngana futa kuna naga ki kana na kana ki makka ti sira humba ne ka ba ko ngo wasino da taga sinde ugan kawasa kallai nan chaka faru da kitabu ngana diga maka mo be Allah ngani sira humbu aga da pam walau sa'ala ja'u sakina aga ndiki Allah kanu inyi sira hunya ta ko sabatin itu sira hungi ya tanya mai isira hunga bambere nan kinya ho yi ayimba tendiya tanellan daga naga sipanti ni aga linge jalla ya summa ja'alna samsa alayhi sabuda ilinya dalili yakam kiyenya na sira hoge daga nan lidi ba la kiyenya ni sabab dalili kiyenya ni sira hoge na kiyen koy kiyege ga na sira hoge war Allah subhanahu wa ta'ala haqqatu min qanji wa kunta wa majid tisraf annabi alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam Allah haqqatu min qawli taw majuda kiyem baqati adi koyi tisraf na ka haqqatu jo qanji tisraf sallallahu alaihi wasallam takasra ga qanji ga kiyem go qadu siraf ta ka kutro kiyem wona qadu kiya sa kiye na koyi kiye ni taw maji kumbuye go daga kiyen do ho ho ta me hayre ken kana do ko ya ga ho be kenda ko ala to sawon kiye kan ka ma tanga hari fajiri kiye ngono tinto kimbakan daga sinyale kuma sai na magana bare sa kiye kan tali akal salli haqqan karaka gobenu ga kiye ngan ko ya ga haqqati be ona sira kiye ngan do ya ga haqqati be kiye ndo hubenu ya ga me ken kennan kiye ndo tamu be ya ga me tay kiye kan halle ko ado kunya ga ta kame na to ku ya ga kuma abakundu boli no ya ga adi ya ga ta kame sabon bidanya ba kada urun ku tenchu ni salli haqqati yalli kiye ga ma fajiri ngani kiye ya ga sinyali bidi kimbakan de kada ko en bayna kimbakan da wasa da bai kamanen dida kenya dalil ma yadullukum ala alamat kaguma jukka mafaqat kenya halle shirahu kera yin daga nan lini ko ya ga ngai mo be da ya do kiye da ira ni shirahu ke ko batte dan tatelle ke kan ki makka ina taw man jeta kina ga ga haqqatin tu zai kiyengi uye ngani ga da kina
kama ko be gani ki Allah ge mundi ga lingi dan ina kenya nyana nakana hamba gadi na tagu mance kina ga ya Allah tun ka hun ko ina kai aga na ga na bire mu hun ko hun bagadi aga na ga dinan mutin hun ko hun bagadi summa ja'alna shamsa alayhi dalila oda kenya da ko ya kenya na su ko yi na ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا sagora daga kattu lagan dem bone sira ho ngasa no ho bakkai yalla gilla nga kin kana da soba fo ga bakkai aga wa kacce anga ku to ni agari magan la boy fonne kabun da sede ho na هو الذي جعلكم ليلا لباسا ani tum ka be gara uronya kada yin tira men an mangira mun fai ke no no ira munya ke nyana ki tur dengan ceria kan tampatenga ceria kan tampai bai urom bite hari ra me kan kan cu tu kan ni ma ko ga nyana urom di Allah da nyala sura pan kan nyira mun no ma ونوم سبحانه na khin kunya kada tumai laula naqum hada mara be kala Allah ga makan kulli agada haramaran men nyana ta foro be be agada haramaran men nya haujan ta be agolli ne ma ta tuman hala da khin kulli an mun tambinan ki jedde gele ga haran nyimme ga na bara ko na ada urolli ti uronna nya sababu ina kan ngara uronni tuma haqqati wono wasubata hatenga na golli nya na ta angal golli na ko rekian katini ko rekian tawdon nan ki place Allah ko golli angana kinya place go ko reke ga sobe manan tuma ana khottu ntambendi ana khotti nya ko ntambendi ana jinka tunna kinya place ni kan kando babo be ko reka sampana kunna kinya place ni ko reke ga mag de namuro nan yanka ga kun toranda Allah na tumni tora donc Allah na khara angana so anga ka maranga kan kata am ci hu ke su gollini ti normali orang kan katanya me suhai du kuran tanya ho honda ina service da bari sabe kenno ondi hore kawai nan sirkile na ampate ke su yang ina foron kilen tu yang tambe ngado hinu be no bonondi ina su tutu bakkari na su tere harangara 10 minute ke be amma rangana seda an kira golli manga tabbe foga kangana so wanga kan ille ngana kare bana kan ni len bore na kan ci da ko dara ma golli o koy dangi de ke golli yo kendina gatuma kotinya on latuma suhunu natuma fateke metti enda hatin natuma kana giri sere kurbai anga ga danga birda ille ga kare bida hillati amba giri sere kurbai o ma golla anda kontina duna ba kenya na Allah ga jokko bati ada lagar libati angana ni saka anna Allah bakkan anda sako jalla nyame ko tangol du nyame so wanga nani sakkan do wonon qara salli jimu dan nan chaw anna Allah nyaga anna do wonon qara Allah gare nan yalla yalla ngana qara an ci da angana giri anga sene bane an da kan jokkati Allah ci ga sai dara bare alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur annan ko salli ji nyaw farlam ba khatinga kinya ga makinya nahile maka jokkati Allah subhanahu wa ta'ala ni kiai haqqati fi sura ganya o daga ni tunoi ono duna ha da baradi kuna daga lagara ha da baradi nah kan kana aga golli kan pal tayyib la kanni Allah subhanahu wa ta'ala ga afala ta'khiruna afala tadhakkaruna afala tazakkaruna afala ta'khiruna afala tafhamun woiri Allah taala akada ke bi serbe lugati mawdu chakka yani nasru bodo suru tambit wala wasaqqa bodo tambil la garenya balanya la ina jinna nyabato shaytan be ila ngoli to serbe ga kame seriya sabti nyana do jinna na ron no on daga kenca imma wasallina imma wa ibu jati go nyana la sarti ngaro se jinna na ngaro jinna be ga bolle do me ron no honde ana kenda agara kenca de dabari photo su ille ngana kare aga ga ni mo gonci ordi aga sallina daba aga sujudina daba aga to on khilli mo be aga ni sarti non dabari suba ngana ndutan nan taw ha ada putte hutaru do hunu do misor ko be do kinai ado hunu ga listi jahana kenne gare ni publicity
ko illo itu ye kitab ni kahira ko nyani setan batte nyani jinna ke kaware kare hulana hilal daru ke bila ko nace abaka ke de berani ari amari ya ti ha ni ke ulo aba aja ko ni ke do ke purana sala ni ke do bartati amago wari dar jinna kawar ni agar setan ke do batuna la yuti manni aga warni tawuna kila ke so ko kini bane fulana ni hilal agri ke de hulana ari do ke mo fulane e wa ke jabu fulane an kinne an kellan ta jara fulana na jara agari do ke be an ta jara agari do ya gari be an ta kita agari ya gari be awan kita wala jugo sama la jara setan ke ana ke ngana nya me ana ko na da ana kare fulana da gil ato fulana ga gil ke fulane ha ke batula ka be ga ma kare fulana ga bakkan ke fulane wari ko ni gor joko kita garenya ni hari bare da bare ndon indahari bane walla wonde ni dabballi de aga xeedo ak tenga xel tuba la kadi on to golle de sere kuya annabi nyim mbane ga annabi nyim mbane aga na kuyi ngari ko golle de kuyi jabo de ndene ka golle tanya na tay abad nanti kuyi nda ke wari oda ko sa golle ona da bari kuyi nda wari hiwanya na ho na ke hulane sadaqi aga da sadaqi bane ala Allah de golle tanya na sere annabi nyim no kay fa Allah subhanahu wa ta'ala di dakkan konya tumay ne akenna golli wuronni am Allah ko la ora kira kanya nusura sanki hakati ya dille ngana kare kuraymo Allah tida kenya kan cankan ko honde gi haji mo Allah lambam ko miskin ko banna e uro ngana ro kenga lambam bunya ya gana ko sega sira ngare ko bam ban kuray sega sira ngana sirban raga yimbe ko yabo khayle ngana kare Allah kuraymo anta bakka presiden kan di na miskinen karto anta bakka bannan kan qur'an di na miskinen karto la khasuna giri kana ka fa junda bari mi bannan ngak gilli ga ho walla ya ga ho mo be ni ha junda bari miskinu kana giri ga ya ga ho ni ha junda bari ida wuro nyat ma yeri anga nyaka be bannan kan kada anga nyaka be she anga nyaka be tun kan ni mannan cawana kan kada miskinen khani ke yonki nyaga ho yonki nyaga daga ne awat tampini awat tumana awat kankane awat set wajib mausona talada wuro nyaga da tuma hakati nakiye nyaga da isan se hakati da hadu mo wallahi arsaliya ani tun ka be ga fanka sennun qiri aganari tun so mo qur'an kenni yanga kata aganari jamunga kenni neman pa kenya hayriya aganari no berre kote pangkan dundo ko be gakkaran ni akam buti ni akam falakin ni aga yang ngatan famar yahu kenni neman pangko ni dai katarai usra bayna yaday rahmati kenni nyagalin ni do is wasanne Allah jomme na kamne ngana hina sara bil lagari ni anjen do neman nari ado horman nari nan laga nyagalin ni nanti kam khairin hal singa fa kenni nyagali do di suasana Allah ni mani bamena wa anjalna minas samai Allah subhanahu wa ta'ala ti oyang kan ni kamunga ma'an tahura ji asen ne kam metekken ji jenne ji so bi jenne ji jenne ni gara annabi gati al ma'u tahuru la yunajjisuhu shay ji jenne كتب الفقه لنا كنا كما تقل ماء السماء وماء البحر وماء الآبار طاهر طيب أنا ما كم من جيب التكت بحر كني سبتي الأنهار حدودنا غولم كتير آبار جمع بير بيرو جدي آبار جمع جيب جبك كوه دي جدي نفوس تو أم كم من غنا ترسا جيك بيجاو نومو كم تقل سوسن Annabi alayhi salatu wassalam odang ko gummalu do tolado be kamne ngana ri haka so cince be birru da gede iya de gede mbani agani Madina kamne ngana ta jike be gawu no beddu soronga daga na fampandu jogu nyaga mo jogra no lewi dili sin no nyiram paso no lewi ya ko nyiram paso ga teli to nyaga mo jogra ji kamne ngana ta ji nyam bakka kudo nakke bakka itu Rasulullah ikan dengan jin tanda guna bagi bagi.
iti ilisul to nyiram pasondo fompalu nyan jadi no de aure ite nanda ke to kumari mana kamme ngana rana nyaga min puasa asana tata nanda ka warake ngubadi hari hurung ngarna hurung ngari ullo si ullo farfu ada swalli na waran kenga ji kamada kan jinjo bindini pare ji jinjen nya ana kediga na ja al ma'u tahur la yunajjisu shay jingo kinyene qallatai qalla masala kamu karagile ji samu suka kinyene kenga wonta kenga dala be madori ngumba be majji samu tebe Allah wa barigonu ko ni desa le Allah barigonu hillo taande hakkari ma desa barigonu siki hakkari anyame hari sering kana sigi kendi nan tanja da so akabeyan nan tanja akabeyan nan ladi janaba nan nyang kadi nan tawulu fondo ulu nan liwarani akenda ulu nan daga awa hakabena ma Allah lo la janaba nya awa kabele li sunten nan ladi ni sunte yak ka haran da yang kana tajike so haraga nan tanja dan tajike so gedenji aji gaggabo karawa barigonu do ati karagi hakkadi aji tanja la anta so sereba yang kan nanya kami jawab haran dan tanya dan tanya mata dan tanya jadi sohada dulu bagaimana nyata tanya haran dan tanya dia juga wasap lah hari jaraban nggak kamu katanya yang kan nanya kamu bagaimana dia gede gede berjawab jincen tanya mamu ne ngana ille tigi ati dakan me kobe aru jingga itu ida Allah subhanahu wa ta'ala ti wa anzalna minas sama'i ma'an tahura oda jinyang kan dikam jike senai Nahya bihi balatan mayta kudo na de membiran di tay de bugure ni yanju fay sa sobura ikawa jiga tanya kedita asokke ndo adiranda fu do asukawa na ona kam men nyam tan do kenji na bida nusriyahu ona ma bana ya atona jike minini khumari de soni ona ona jike khumari awre no na minini mimma khalaqna Allahu akbar oh barata kamma deqin anaya Allah gada hogo tagawina hamna kam na udu kam ko ce gana giri kam tumi oda billa ga kine nyenga ada taga hoga be la hiya taga hoga be gabe nyani wari jaga mutadi na ni kam ko makina nyi kam pi ho bire ho be ga kam ko nyi na ke gabe nyani ko yoki anda kan to no imam masilla nya ga anna fullo ke fay jang khafa kanya yelu be no ga kam Allah ta hoga benya no kamma ta kana jakpata kun ka gillainya galinte kamme ke ure go kampi no kanji ke isada ga kira Allah bareng ka do garam rai kamma ta yo kamme ngana ita kana annam bore ampate ke du irabe maganya anta sikki jimba ure de itte ure he nanjike khure nga kampu cenganta kalene ho hoy magali bara bare ni nyala bara andaga sigi nanjira memba gam pateke no kuyanta jimba urian bai te urian ta ore kampucha gelagali kamuma magalli waram pateke haranya ada bari ni hare kunduba adi barakenya paske ke gida Allah bakri ta gellan nanyi bore ne maka ni no sire ya ka gellan nanyi andro kemba gandi munonga nga yare irami mosidina lo alqura dundi no kube ho hontan no kameng ori ni warang kam masire kan tono ta nah barakenya abagam patenga gelam go sellanya Allah gaira me makka palasu do nan kittu anta no anyi parla kam punce kelli nan ngarani anta sikki senge wori jimba wore wari baraki ko kita do badu kan ta jilla ga de nan ke ko jara so jin ko nyana ke de ko ngakkan ta jiru yo gaddu jiru nganyani ma sabab tanai la kamata tenji naraga hotar nulan cahide kuma hotar nu ka pai etana tai ujinga ho sirno ame ji tana wajib tai kamata tenjinga ho sirno ame kamata manni ga ji gitini ona kati ji daga teke kuma no ga kamata ke jilla ga paskira kamata ke jilla ga nati ado barake ngari kaga ti tapni yenga aga yere itenga aga yere tibang kamma aga yere sege kamma baraka ke halkam mungko inara ga do jike ini me jati wari jike di wombe har daga nakar baraka nyana jike lala kendi wa hosoro na ko jibe ga tebe na nyire hodi nan jange ulu nan ko kenya tigi fare ngara jakka sugal lemba kan nabi alaihi salatu wassalam allati
oda giyan kanina bugundi kamuke kudo na debu burem birandi tay kati kembane he نسقيهم مما خلقنا أنعاما mimma o amini ni hoho dam go wada ane ama fonu na kunya وأناسيا كثيرا adu haramana ko babe kana na he gai ana ko bari tay ولقد صرفناه بينهم oda saga ndi na Qur'an ka wande anya mariye oda saga ndi na tirar Qur'an ni na ko dono ليجزيهم kudo haramana mun ka wande أبا أكثر الناس serompo ke bembarade يكفرون Qur'an tadi fisik Allah punya jangkai Allah ولو شئنا لبعثنا في كل قرية Allah taga di kanu onyi gongonda na leti de besu ngadi ma kene so ko da de ko taw Allah de bitawu de pakke ni de be dingram pakke be ganya na de be ganya ni ke da sura ko har san dingram woni de bunya taw de ita wa hakati mari ita wa hakati ngana kinya ko ta be sere be gande be taw de Allah ka mangir ni awala ga taw na ite to dari sere ga taw de be su ga jiri nan kinya kam pakke be wonu na ga gilli jelli debe be gatta ko naga kinyene na ngure ka kenda tu urare gare kinina kare anya bunne na sere ta kesna Allah ko aga lingira igana halamar mun ta ko no ina nabi ni be koi debe su de ko be ga bakkai koi debe su ri se ga kana ke ga aga lingira debe gatta ko dingira ina nabi ni men baganda ga kippe na ko debe ke bare na farna o kijanda nan nabi ni ma on kijanda kai nalla galle kijanda kai فلا تطع الكافرين maka kahir nyamaro laga de kahir maka kahir nyamaro laga tinam biri la seri ta kahir nyamaro laga ken jiki hayinda no kudo dungalla no ko be no kono anda arabu de nyam ba anni laga nan chage tingalla na uti ge kuide wa laga irge ga hon ko ya ni sine awanya na ke mo ha besuna ke sara bulane baganda anda bagandi ba ne anda mu bandal la kahirinya hayinda nan ni kahirinya hayinda nan ni kahirinya karanga sala nanga su kahirinya hayinda na khibare be serinta kella kahiri be ganta sallini aga baralle kendiga me arai aqlallah dinambi andara adnam tibe araga ani mosoge ani mikari ke ani ke golle tuwana anda khirina terne ke golle fulana da bari dan ke ndara ngamana tay kafirinya andi to ko kada wata a golle ada bar ni kelo ke kana kelo ke ari ahataji ni ke ulan da fulane fa fima yata'allahu jalladan ke kore mo ado dinan ngata tu sene agana shartin da condition nyo hoyi o dinan da kabala hobe ga kudu senan dinan ga kairi ngana ke kwanta dila ngagene jona ngagene jona nga jona da ki hakku da hoga nanyi kirei ndu bana ko ta ganna selo kulle nyakarni anna tamise nyakarni da tara kan ko ke maje anna ke guru gunci jaati ari sasa atwa ake kedo geli so ke ame iba Allah adu geli so ke zame ke na kahiri dile ke da me ce ke zame ke ni me ce tana ga maka gani bai maka kafiri ara maka kafiri wala tu'il kafiri maka kafiri ndu ga me جاهلهم به anni gajati qur'ana wajahidhum gajati qur'ana yare jihadum bo gore anti gajana dalli moyde habare ma ko hede hasida ko hede dalilin gamma ay nga qur'ana hibe nan ta kabantenya ni gajati kun kawanya kenna barni gajati kenna gajati qur'ana dalle gamma ho yalla gajangin ko gore qamane ay ko ida dina sirka to sikin mo ko siri ni nakata de selama ko kijinan tan joro jani pada uran joro jani dina heti gajangi orna me faamu onta me faamu dina ni gare ngamane balaw un tanya ni ko ho ina hitana nyaku tadi ko ho gajalla jani do gonda no nyani e ange ngalla no ange